बिल्डिङ बनाउनका लागि 11 वटा म्याप्सहरू अति आवश्यक हुन्छन्। नम्बर 1 लोकेसन प्लान, नम्बर 2 साइट प्लान, नम्बर 3 फ्लोर प्लान, नम्बर 4 सेक्सन प्लान, नम्बर 5 सेक्सन एलिभेसन, नम्बर 6 स्टेयरकेस डिटेल, नम्बर 7 इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, नम्बर 8 sanitary drawings, Number 9 topographical map, Number 10 opening schedule, door windows ventilation, Number 11 structure details.